शनिवार दिन को मिला जय श्री राम। আমরা এখন গুফা দিয়ে বার হবো। এটা হলো মেন গুফা। দেখো উপরে কত হনু আছে। গুফাতে যাচ্ছি আমরা। আমার ছেলে দেখো কিরকম করে যায়। বাবা হাত দিয়ে অন্দনা অন্দনা ইন্দে এদিক দে। হ্যাঁ বাবা আস্তে আস্তে কিন্তু একদম পড়লে কিন্তু শেষ। অনেক খারাপ তুই। হ্যাঁ আসরা একটু আসরা। জয় শ্রীরাম। বাবা তুই নামার কিন্তু দেখলা এই যে এগুলো গুফার রাস্তা। এগুলো গুফাতে যাইতে পারে না মানুষ, অনেক মানুষ। বাবা অমরতে ভালো আরাম হবো। এই যে যা ওই তলে পাথরে পাড়াতে বাবা, ওই যে ওইটাই পাড়াতে, ওইটাই না, নিচে ওইটাই। হ্যাঁ বাস অনেক খারো তুই। হ্যাঁ এটা হলো গুফা। বাবা আর যাইস না, অনেক খারো। এত কষ্ট এই যে আমার সুনীল মামুন যাচ্ছে। এইদিকে গুফা আছে, এই গুফাতেও আসতে পারবে সবাই। জয় শ্রীরাম। দেখো কত তলে নামতে হবে গুফায়। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। গুফার ভিতরে এরকম করে দোকান দিচ্ছে। জয় শ্রীরাম। হ্যাঁ जय श्री राम। ऊर्जा दे तो बने सामान टाने लगा तो देखिए बाबा, देखिए लड्डू धागा निकाल दीजिए, यहाँ पे मंदिर आ गए। ये जो देखो गुफा, लड्डू भोग लगेगा बाबा। देखो देखिए बाबा, पोल भी। चलो प्रसाद लड्डू ये गुफा देखो, मंदिर आ गया हनुमान जी का। ये गुफा हाथ में रखेगा, निकाल जाओ। चलिए बैठ। जय श्री राम। बैठ जाइए। जय श्री राम। जाओ माथा टेकाना नियम है। जाओ बाबा, नियम है। नहीं हम लोग नहीं एक साल बैठा है हम लोग, एक साल बैठा है हम लोग। दक्षिणा दे दो। दक्षिणा निकाल लेगा, मंदिर आ गया हनुमान जी का। जय श्री राम। दक्षिणा निकाल लेगा बाबा आस्ते बाबा आस्ते। जय श्री राम। नियम है तो तुम जाता पूरे पर। जय श्री राम। देखो ये गुफा करो बैठ के, नियम है किरकम गुफा। नियम है, बैठ के प्रणाम करो। जय श्री राम। ध्यान दीजिए बाबा आस्ते। हाँ आस्ते बाबा। हाँ आस्ते। जय